Oke guys, tadi kita sudah lihat ya produksi adonan, kita lihat barang-barang yang ada di display, sampai kita ke dapur ke atas, lihat juga macam-macam alat-alat yang ada di sini, dan yang paling penting kita harus nyicip dong apa yang diproduksi di sini. Nah ini kita punya dua ya, punya dua bakery items. Apa ini? Jadi aku pilih kita punya signature, satu croissant dan satu donat. Donat ini very special buat aku karena donat ini kita bikin di 2021 untuk kita punya Chinese collection, Chinese New Year collection. Terus kita mau incorporate bahan-bahan lokal yang memang bisa kita pakai. Maksudnya kayak dari daerah Glodok sini. Dari daerah sini. Iya, jadi aku sama Grace waktu itu kita kayak yuk kita cari inspirasi, kita jalan-jalan aja nih. Siapa tahu bisa dapat kayak permen atau apa yang kayak bisa inspire us, right? Terus kita ketemuin si Mas yang jualan tape uli. Terus aku bilang, iya tadi saya lewat situ. Yang Mas itu ya, yang di gang ini. Bener. Terus aku bilang sama Grace, kalau misalnya bikin tape uli donat ya gimana ya? Soalnya aku demen warnanya. Warna kan kayak ungu gitu kan. Terus akhirnya kita coba, kita bikin tape uli vanilla custard sama tape uli glaze. Kalau sekedar gini dilihat ya penampilannya juga sedikit kayak raspberry gitu ya nggak? Atau blueberry ya, lebih ke blueberry. Terus mungkin ada kalau saya sih kayak wild rice gitu di atasnya kan. Kalau saya sebagai seorang kuliner gitu, wild rice and blueberry, that's a nice combination. Ternyata tape ya, tape ketan. Dan itu di atas donat, menarik juga ya. Mau dipotong? Good. Ayo potong aja, kita nyicip dulu. Cicip yang ini dulu ya. Look at this man. And this freshly made also ya. Brioche based donut. Oh, brioche based. Brioche based. Oh wow. Tuh. Oh wow, look at this filling. Ini fillingnya base apa? Jadi vanilla custard. Oh, vanilla custard. Abis itu we mix it with tape uli. Tape jadi uli, kita nggak yang kayak kita masak lagi kak. Because we want to preserve the flavor juga kan. Jadi benar-benar orang kalau makan, kalau mereka mikir tape uli, lu dapet tape uli. Jadi custardnya udah jadi, tapenya udah jadi, tinggal dicampur aja. So there's no additional cooking involved ya. Very simple, very straightforward. I take my hand ya. Look at this, coba lihat nih. Yum. Masuk ke mulut, aroma tape ketannya udah masuk. Kan biasanya kalau tape ketan itu kan ada flavor ya, dan aromanya sebelum kita rasain udah ada aroma ketannya ya, fermentasinya itu. The fermentation. The fermentation itu udah masuk, langsung tak cicip, langsung masuk udah kerasa banget tape ketannya ya. And then memang the custard itu yang membuat ini menarik ya. It gives this smooth, creamy texture. It makes it grounded. Makes it smooth. Kalau kita makan tape ketannya memang agak kasar ya, pulen tapi kernels gitu ya. Tapi dengan ada krimnya jadi halus, enak, very nice. Untuk cita rasa orang Indonesia cocok lah. Dan itu glazingnya kamu jadi bikin glazing, terus dikasih tape ketan juga, atau gimana? Iya, jadi glazenya ini icing sugar, liquid, terus si tape ketannya ini. Because we really wanna make it kayak very kayak tape ketan ya. Ini loh, tape ketan yang ini tape uli. The entire flavor itu tape ketan. Locals will Love it because it is something familiar for them. For the tourists, this is something new for them. To try. Something for you to try. Because if you're a tourist, sometimes kalau misalnya kayak disuruh kayak misalnya cobain tape uli, ini apaan sih? Mungkin terlalu ya. Tapi kayak when you incorporate something modern, something you're familiar with, something unfamiliar, you kayak yuk cobain yuk. It's bridging. Basically it bridges dari yang traditional donut yang dia kenal dengan tape ketan yang baru buat dia. Jadi when you mix it together, it's easy to understand. Nggak cuman untuk mengerti, tapi dari cita rasanya juga lebih gampang untuk mengerti dari flavor dan taste. Not overwhelming. Exactly. Oh, very nice. Ya, ini bisa populer. Ini memang populer. Berarti orang kita banyak pasti banget orang-orang kayak nyari gitu. Tapi ketannya masih ada nggak? Masih ada apa nggak? Tadinya kan kita cuma taruh seasonal kan, tapi akhirnya kita taruh jadi kita punya signature. What do you have here? So this is our another signature. Jadi waktu pertama kali kita launch croissant itu, salah satu signaturenya itu adalah si Esther ini. Esther? Why Esther? Aku namanya Esther. Funny story. Jadi memang untuk flavornya sendiri, memang kan pistachio and raspberry. Terus waktu kita finishing, kita kayak this product is very pretty.
And at that time I was obsessed with this song called Esther. Terus gue kayak let's just call it Esther because it's very like kayak very girly, very like pretty, kayak very colorful. Nice. Jadi aku namain dia Esther, jadi salah satu signature. Siapa tahu bisa go international, jadi the Esther croissant ya. Excellent. Salah satu dari kita punya. Jadi kayak kita tuh terinspirasi kadang-kadang dari lagu, dari colors, textures, gitu. Jadi ini ada fillingnya juga? Ada. Twice baked, pistachio frangipane. Ada raspberry jam. Dengerin crunchy-nya tuh. Terus di atasnya ada raspberry ganache sama freeze dried raspberry. Oh, look at this man. Oh wow. My god. Silakan chef. Nice nih sih, kita makan pakai tangan aja. Ada rasa pistachio, ada rasa raspberry. And you know what? None of this is overpowering. Saya rasa ini kombinasinya raspberry sama pistachio. Tadi saya pikir gimana rasanya ya? Salah satu bakalan, khususnya pistachio-nya saya pikir bakalan kalah sama raspberry-nya ya. Tapi nggak juga, menyatu kok ini. Very nice. Still a good balance lah. Jadi kayak ada sedikit asamnya, ada there's nutty of pistachio. And it's not too much filling. Nah, jadi tekstur adonan croissant-nya juga sangat dapat. Crunchy. Ini bisa dimakan buat breakfast, tapi buat snack sore-sore, kayak misalnya kalau kita kopi ngopi gitu ya, juga enak. Nice. Mau kopi nggak? Memang cocok pakai kopi ya. Harus dicoba lah, enak. Karena yang satunya memang sangat local, flavornya sangat local, and this is very western, very nice balance. Balik lagi, ini juga orang kita semua juga suka lah ya, raspberry sesuatu yang kita semua suka. Pistachio juga something special ya nggak? The combination is very nice. Nice, very nice. Thank you. Kalau kesini harus dicoba, walaupun semua seleksinya enak. Semua seleksinya enak, banyak lah yang di situ yang enak-enak ya. Tapi kalau cari yang unik mungkin ini yang unik. Iya. Definitely. Well done Lalita. Really good. Thank you. Craftsmanship-nya ada, ya nggak? Texture, flavor, inovasi, kreativitas. Kita kalau kadang-kadang makan sesuatu dan kita suka dan ingin lagi, itu salah satu bukti bahwa memang you nailed it gitu ya nggak? Kalau kita ingin lagi gitu loh. Yeah. Nah, ini ingin lagi, ini ingin lagi. Tapi perlu udah penuh. Thank you. Very nice. Ini kan dua signature dish yang Lalita punya di sini yang memang luar biasa enak ya. Yeah. Luar biasa enak. Tapi you have so many different selection. Yeah. What are you recommending? Kalau misalnya orang datang ke sini, apa yang bisa direkomendasi kalau ke sini? Pertama kali ke sini ya? Kalau untuk pertama kali ke sini, menurut aku, unpopular opinion, tapi menurut aku harus coba klasiknya. Try the butter croissant. Karena kalau misalnya kayak produk itu, kadang-kadang kalau misalnya udah ditambahin ini, itu segala macam, enak itu ya mungkin pasti enak. Tapi untuk kayak makanan kayak yang klasik, to be very nice itu kan, it's lebih susah, lebih kompleks gitu. Ini jawaban seorang chef ya. Kalau soalnya saya juga sebagai orang chef, kalau saya nyoba sesuatu, pasti saya cari yang klasik dulu. Yang standar, yang klasik, karena biasanya membuat yang klasik itu bagus itu yang paling sulit. Iya, itu yang paling sulit. Kalau misalnya fondasinya udah bagus, baterainya bagus, yang lain biasanya udah lewat. Betul. Ya. Tidak usah dikasih apa-apa, ya secara klasik dulu. Nah ini croissant berarti butter croissant. Tapi saya juga lihat. Nah sekarang gini, saya nggak usah makan butter croissantnya, saya makan croissantnya di sini aja ya, yang raspberry croissant ini. Kalau saya membayangkan tanpa ada raspberry-nya, tanpa ada pistachio-nya, the base-nya ya udah enak gitu loh. And you can taste the butter, ya nggak? Apalagi yang hanya butter croissant-nya aja, ya nggak? Jadi that's a good ini ya. Jadi kalau memang kesini, coba itu dulu ya, the base dulu dicoba. Biasanya kalau base-nya udah bagus, yang lainnya automatically bagus. Apalagi selain itu, orang-orang di sini carinya bisa apa? Carinya, klasik itu selalu nomor satu. Butter, kue ngaman, panas coklat, that's the first thing. For the cakes, itu orang-orang suka banget sama tiramisu. Sama tiramisu and carrot cake. Kenapa tiramisu kita beda? We use our own homemade ladyfinger. Karena aku kan kalau misalnya tiramisu itu aku demennya yang ada body.
Ya betul. Jadi tekstur tiramisu kita itu lebih padat, lebih di mulut itu lebih lebih ngisi. Ya. Jadi bikin lady fingernya sendiri ya. Memang automatically you control the quality of your lady finger ya. Automatically you control the entire tiramisu. Karena mungkin dua hal yang penting ya. Memang the lady fingernya sama mascarpone creamnya itu yang penting di dua padahal itu. Kan sebenarnya tiramisu kan sebenarnya kan simple. Semua orang pasti jualan kayak tiramisu. Cuman kayak for some reason orang-orang kayak always come back for our tiramisu juga gitu. So sometimes the classic itu ya memang yang when you make it really nice, then it makes people happy. Gitu. Nah udah, berarti kalau kesini coba the butter croissant, coba the tiramisu, and if you still have space, you have to try this one gitu lah. This is unique gitu lah. Jadi di sini benar kelihatan basicnya benar, tapi yang namanya kreativitas nggak ada batasnya. Try the other things juga yang di-create dari bahan-bahan basic ini. Ya, excellent. Nah, kalian mungkin tanya kenapa Chef Degan ada di sini gitu loh. Sebetulnya saya pertama kali kenal Lalita waktu kita bikin KTT yang terakhir ya. Waktu meeting pertama KTT ASEAN. Meeting pertama KTT ASEAN. Pertama kali ya gara-gara event itu kita kenal ya, kenalan. Saya kan biasanya kalau ada event kayak gitu nggak cuma ngurusin makanan, tapi saya suka keliling-keliling lihat-lihat gitu ya. Dan ternyata waktu itu saya lihat Lalita yang bikin semua dessertnya, jadi semua di tangan Lalita. Jadi khususnya all the VVIP and VIP eventsnya, dessertnya semua Lalita yang bikin ya. And the teamnya of course ya. Kita sebagai chefs kan masing-masing punya ini sendiri. Saya sendiri waktu itu karena saya di Taman Mini, tapi for all the events yang ada di JCC dan ada di pelataran waktu itu, dessertnya dari Lalita. Cuma coffee breaks you guys also make ya? Coffee breaks juga dari tim pastry kita. And that's a lot of work. Jadi saya waktu itu saya masuk ke dalam dia punya prep kitchennya, dish out kitchennya. Jadi saya lihat, ngobrol sama mereka, ada saya lihat, oh ini all good nice stuff gitu ya, kelihatan keren. And then filosofinya juga gitu ya. Yang saya lihat mungkin the attitude mereka punya towards their product and the pride ya, mereka kebanggaannya soal produk masing-masing yang mereka bikin itu luar biasa. Di situ kita bisa lihat passionnya seorang chef kelihatan ya nggak? Jadi di situ saya pikir, wah, I need to come to her place, I need to see. Dan itu kan lumayan heavy stuff ya waktu di ini. How did you you've been to the other KTT sebelumnya kan? Di Labuan Bajo. Gimana itu waktu kemarin-kemarin? Dari situ abisnya ke sini yang di Jakarta. Kalau Labuan Bajo itu kan teknisnya itu berbeda. Susah. Bajo itu kan kita kan harus kayak jauh, kita harus prep ahead dari Jakarta. Betul. Dan banyak barang-barang yang nggak available dari di Bajo, jadi kita harus bawa sampai berapa ratus kilo waktu itu untuk pastry sendiri. Terus timnya juga nggak segede yang di Jakarta. Kalau yang di Jakarta itu lebih sebenarnya lebih smooth. Terus juga SDM-nya orangnya juga lebih banyak. Cuma eventnya juga lebih gede. Betul. Dan itu waktu itu kan eventnya itu kan dapurnya itu kan dipecahkan. Betul. Dapur A, B, C. Betul. Dan dapur B itu misalnya keluarin 300 piring, dapur A 100 piring. Dan kamu just all the dessert sini sana. Iya, jadi kita juga harus pecah tim. Jadi sebenarnya lebih susahnya itu di bagian managing the operations, the team itu harus kayak gimana, because they have to know what to do. Jadi udah nggak ada yang kayak gue belajar di sini, enggak, lu di sini. You have to know how to do it, enggak, lu belajar gitu. You run. So I think that's the hardest part to kayak to plan out, to manage and to know kayak the numbers, what we need to prepare. Terus acara-acara kenegaraan kan banyak kayak plan A, B, C, D. Terus juga in terms of the number of the quantity itu kan harus kita projectionnya harus yang tepat. Belum tentu nggak boleh kayak dietary restrictionnya masing-masing orang ya. Iya, dari tiap negara itu kan biasanya kan ada dietary restrictionnya. Nanti misalnya nggak boleh almond, nggak boleh fish, nggak boleh makan itulah raw, gluten free and vegetarian. itu semua kan harus kita provide. Nggak bisa yang kayak di restoran kayak oh nggak, we don't do gluten free and vegetarian, nggak bisa karena this is for VVIP, this is for the leaders gitu kan. So that's the challenge. Nah, waktu itu kitchen dapur kamu yang di Labuan Bajo sama yang di Jakarta pasti beda ya nggak? But were you happy with the one you had in Labuan Bajo or was it challenging? It was challenging, tapi kayak looking at everything, kayak I am
actually proud of the teamwork. I'm actually very happy with the end result. Karena kalau dipikir-pikir itu kan lumayan kayak mepet juga kan. Iya, betul. Dan waktu di Bajo itu kita tuh sampai kayak build a kitchen juga. Betul. Untuk betul. di salah satu venue-nya, salah satu hotel karena kita belum memadai. Betul. Jadi kita bikin kayak setup dapur sampai equipment juga kita tulisin satu-satu. Equipment terus utensil semuanya kita list down. Itu quite crazy tapi kayak ngelihat semuanya kayak gila ya. Hebat juga gitu loh kayak. Dan ini bukan cuman kayak timnya doang, tapi semua orang yang berhubungan dengan event ini tuh benar-benar saling membantu. That's the most important thing. Jadi nggak cuma masak aja guys, ya. Jadi all the planning, all the hard work, plan B, plan C. Masaknya nggak susah, tapi crisis managementnya yang lebih susah. Itulah, ya nggak? Kayak when things don't go your way, tiba-tiba yang kayak ya udah we have to deliver. Jadi gimana caranya kita deliver karena kita nggak bisa bilang nggak juga. Kan kadang-kadang kita suka bercanda kayak emang lu presiden bisa minta seenaknya ya emang bener juga. Emang ini selesai di Pak Jokowi gitu. Ya inilah tantangannya, ya nggak? Jadi kalau dibilang sebagai chef itu nggak hanya masak aja, tapi tetek benyeknya di belakang itu juga what happens behind the chef lah, ya nggak? That is very important. Tapi did it teach you something? Yes. Those events. A lot of things. Bukan cuman masaknya ya, tapi my personality sama kayak lebih ke ngajarin aku mentally sih. To be a chef, to be like wiser, to kayak sometimes to let go, sometimes to push more forward and to move on, to focus on the prize. Exactly. Dan bukan cuman yang kayak ini gua harus kayak bukan idealisme lagi. Betul, tapi ini tuh lebih ke teamwork dan for the whole event. Dan kalau event seperti itu kan ego nggak bisa jalan. We have to think of the guy next to us, how that affect our work, how does affect the guy in front of us, next to us, and how it affect the entire event. Ya nggak? Makanya di situ tuh nggak boleh ego driven, nggak boleh ya gua maunya begitu, nggak bisa. Nggak bisa kayak gua mau nampang karena ini bukan masalah nampang atau kayak idealisme. Ini masalahnya itu benar-benar buat kayak the whole acara negara gitu loh, bukan kita punya acara panggung. Ya nggak betul. Gitu. Dan itu yang memang tantangannya, dan itu yang kita mungkin harus belajar dan harus it's a fight with your own self actually. Ya nggak? Kayak gitu ya. Oke, saya sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Dari kemarin saya pengen tanya gitu loh. You come from a family that is amongst all chefs very known, ya nggak? Dan kita semua chef tergantung kadang-kadang, ya nggak? And a place that when we open restaurants, when we open new kitchens, we go to, ya nggak? Thank you. And it's basically our playground. Coming from a family like that, isn't it actually easier to continue the family business? Ya nggak? You know all the products, the kitchen equipment, the utensils yang ada di situ, ya nggak? Isn't it easier because you grew up in it? I guess you grew up in it, from small on. I guess your parents also raised you guys to help out, right, in the business. So you know everything. Wouldn't it be easier for you to just continue in that business, but yet you take a turn, you do something that is relate to that, but it's something different with a lot of new challenges and obstacles that we face running and opening your own business as a chef, as a pastry bakery person, and start from zero. Not far away, but still in an environment that is not very easy, because what you do is totally different than what the surrounding brings, and what the clientele around here likes and knows. So yet you do something like this. Why? First, I think this is my passion. Since I was a kid, Obviously it's your passion. I grew up in a family who cooks a lot. So I know cooking and baking from my grandma. Cooks? Nah, I just want to ask, who cooks at home and who bakes at home? My grandma is the one who cooked. My aunt is the one who make the cake. Tapi when it comes to family gathering, everybody cooks at home. And my uncle is the one who usually do the table setting. He will tell people, ini mangkoknya di sini, ini sumpitnya di sini. Very proper. Because we have like a very big family, and we show our love through food. That's nice. That's how I got introduced to cooking and F&B. food. I just love it. Gitu loh. I love the feeling of warm kitchen, family. Terus kayak I told my mom when I was in teenager, kayak 16-17an gitu. High school. Waktu high school kan kayak we're thinking kayak, should I go to accounting kah, business or whatever?
Tapi I told my mom, I actually enjoy cooking. I enjoy baking. And at that time, my mom supports me. So I did a bit of like online. Kayak I sold my stuff online at that time. Terus aku jualan buat acara sekolah. Kayak fundraising and everything. So my mom told me kalau memang kamu suka, coba dulu nih. Coba aja dulu, see if you like it. Untuk ngejawab kayak kenapa nggak bantuin Tian Leong. I think this is my way of serving the family too, the family business. Aku nggak ngelihat kayak ini tuh di luar dari jalur. Tapi memang it's related, tapi dengan approach yang berbeda. Because this is my passion again, dan I think in order for me to serve the family, it can be another kayak many things kan. Betul. Nggak harus yang kayak duduk di kasir atau di office. Betul. I can still kayak being in the family business without losing my passion. Betul. Because selling equipment and making product is a totally different thing. But we're interconnected. Yes, makes sense. Because the product that you sell, it's the products that you are dependent on to make your own business successful, right? Yes. So whenever kayak they have clients or they wanna ask about kayak what kind of equipments that you use for your bakery? Oh, so this is the product that I use from Tian Leong. Yes. Masuk akal. Ya, benar. So this place bisa jadi kayak tempat Tian Leong do the demo juga. Your showroom lah in a sense. This is essentially their showroom. Fridge aja dari papa aku yang pilihin. Untuk kitchen setup juga dari Tian Leong. Barang-barang yang di dapur most of them kan dari Tian Leong. So I think I love the family business. I want it to thrive, but this is my way of supporting the family business. Excellent. Obviously, your passion is a bit different to the family business, but still related to the family business. And yang saya kagum adalah you want to go the hard way. I mean the hard path. Not take it easy, you know, because what you told me earlier with your prover, you buy a prover that is just manual. Because my grandma didn't have it easy as well. When she came to Indonesia with my grandpa, dulu mereka kan mulainya kan juga bukan yang kayak langsung kayak toko gede. Kayak my grandparents started from 0 too. They sold papaya, kayak toko kelontong gitu loh. That's how they started their business. And looking at my grandma, my dad, my uncles, the way they work, the ethic that they have, that's what inspires me. For me, I don't mind starting from 0 because at the end of the day, we have to start from 0. Exactly. I also totally agree. I have the privilege sebenarnya, tapi I am grateful for the privilege, tapi in a way kayak ya udah. You don't forget that it starts. Hard work is behind all of this. Ya itu bagus. Berarti you have a role model in the family, and that role model showed you and basically taught you that life and great achievements are not done by just sitting around. So you have to do your part on it. I have one last thing. If you could convey a message for all our viewers at Behind the Chef about Lit Bakehouse, what would you say? So, Lit Bakehouse is an artisan community bakery, and we do everything fresh here. We open from 8:30 to 5. You better come early if you want to come to Lit Bakehouse to get your pastries. Terus Lit Bakehouse itu located in a small alley. Jadi kalau misalnya kamu nyetir atau bawa motor, parkir di seberang toko Tian Leong, pancoran Chinatown Point. Terus nanti kamu nyebrang, masuk gang deh di sebelah Tian Leong. Karena gang di sini tuh banyak banget. Jadi ada petak 9, nanti ada petak 6. Make sure kamu ngeliat toko Tian Leong baru masuk gang. Dan kalau kalian masuk gang, jalan terus ada sekitar 50 meter ya? 50 meter. Pokoknya pasti nanti ketemu. Soalnya banyak orang-orang yang kayak, gue bener nggak ya? Terus mereka keluar lagi. Jadi sabar, masuk dulu. Pede aja. Nanti ada di sebelah kiri jalan. Sebelum jalannya mentok, jadi sebelah kiri jalan tiba-tiba Lit Bakehouse. Dan kalau kalian buka pintu, udah kecium croissantnya. Jadi go there, try it. Bener-bener kayak kita lagi ke Paris. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Paris. Ini Lit Bakehouse aja di Glodok. This is such an inspirational day today buat saya juga, dan yang buat saya menarik adalah bahwa masih banyak anak muda ternyata yang mau go this way. Gitu aja, maksudnya they want to go the hard way, not selalu nyari yang gampang-gampang aja gitu ya nggak? Okay, saying that, after so many good pastries, bakeries, after smelling really freshly baked croissants and donuts,
and having tasted a lot of unique things. I'm very happy. Me too. Thank you for coming, Chef. So that's why I'm Chef Degan. I'm Lalita. We are out. Thank you. Thank you.